Good day! Uy, nakadingayan kita may SMC side na masyada kita katapos may dalagin palit. Ngan pagkatapos ito, pagkagabi, kumadtungayan kami liwat ha, may 10,000 roses, blossoms, basta. Amo iton, mga flowers, 10,000 roses. Umagi kami didi, may tulay, may Cordoba. So maupay diding Cordoba tulay o kay nalaga may da purple nga kuan suga. Wow. Tapos dako yang nga tulay nga halaba. So diretso ini titabok ngadto ha Mactan. Amo na. Katapos mabayad kita kay expressway maninin, mabayad kita sobra 100 amon gyud baydan. Ngan kahuman nakaabot na kami an amon destination. Didit lantaw kumaon kami kay baga magutom na. Anon baga kay magutom na gud ini. Kumaon anay kami tapos nagrelax kami han amon biyahe. Adi naghulat kami han amon order. Yan adi na. Syempre pangaon anay kita kay talagang magutom na. Grabe biyahe, magkulop, linakat-lakat. Na masyada. Ngan pagkatapos ito namon pangaon adi nagbayad na kami entrance fee ngan kumadi na kami didi sumakob. Nagpatatak diretso kami didihay ng mga 10,000 roses man di na labi on rose ano ito yan pagkatapos ito sumakob kami ngan kumadto kami dito sa kub kay may dito baga nga kaunan istambayan so umistambay kami dito may igbo kay mao pa dito pag istambay kay nakikitaan iton Cebu City nga nakikitaan iton tulay gihapon man an Cordoba. Yes, adi na kami didit may igba o mao pa didi kay malamrag damo talaga na mamasyada gyap didi man